روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست. امروز 27 مای منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو زودی. در دقیقه بعدی در برابر دیگر موضوعها از مراجعه وزارت کار خارجه تاجیکستان به ساکنان کشور در مورد خودداری از سفر به قرقیزستان میگوییم. سید نوریدین رازق روحانی تاجیک شهروندیش برقرار شده و اکنون میخواهد آنهایی که او را از روسیه را بودند جزا بگیرند و شکایت مسافران از بلند رفتنی راهگیری باختر دوشنبه. اما شروع میکنم از وضع باد و هوا که به کار و زندگی هر یکی ما تاثیر دارد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان برای امروز از خطر آبخیزی‌های نفت در کشور هشدار میدهد. احتمال دارد که سطح آبها بالا رفته در ناحیه‌های کوهستان و دامنکوهای ولایت‌های ختلان، سوغ، ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان و نواحی تا به مرکز سیل فرا آید. بنابراین از ساکنان و مهمانان خواسته شده است که امروز به استراحت در ساحل دریاها و دیگر مخزن آبها، جمع‌آوری علف و هیزم و چروچرانی در منطقه‌های کوهی نروند. همچنین برای پیشگیری از پیامدهای سیل، کانال و جویبارها را از هر گونه پرتاب‌ها تازه نمایند. وزارت کار خارجه تاجیکستان از شهروندان خواسته است که از سفر به قرقیزستان و یا گذشتن به کشورهای دیگر توسط قرقیزستان یعنی ترانزیت خودداری کنند. در اطلاعیه‌ای که شام دیروز نشر شد، مسئولان گفتند از شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی تاجیکستان که به حمل و نقل مسافران و بار مشغولند خواهش کرده می شود از قلمرو قرقیزستان استفاده نکنند و مسیرهای دیگر را توسط کشورهای سوم به کار برند. وزارت از مردم درخواست کرده است در صورت پایمال شدن حقوق یا ظاهر گردیدن مناسبت غرضناک نسبت به شهروندان تاجیکستان در قلمرو قرقیزستان به سفارت در بیشکک مراجعت کنند. این تصمیم پس از آن اعلان شد که یک هواپیمای سامان ایر شب 25 مای با تقریبا 200 مسافر به بیشکک رفت، ولی شهروندان تاجیکستان حق وارد شدن به فرودگاه را نیافته دوباره به دوشنبه بازگشتند. سفارت چین در واشنگتن میگوید سر و صدای سیاسی در مسئله تحقیق سرچشمه کرونا تشخیص ظهور و سرایت آن به جسم انسان را دشوارتر میکند. در اظهارات که 27 مای در سامانه سفارت نشر شد آمده است چین از تحقیق همه‌جانبه و سراسری تمام حادثه‌های سرایت کرونا در تمام پایگاه‌های پنهانی و لابراتوری‌های بیولوژی دنیا میباشد. اظهارات پس از آن نشر شد که پرزیدنت آمریکا جو بایدن از نهادهای اکتشافی کشورش 2 برابر بیشتر کردن تلاش‌ها برای تشخیص سرچشمه کرونا را درخواست نمود. تحقیقات ابتدایی دقیق نکرد که سرایت کرونا و بیماری کووید 19 از رابطه انسان با حیوانی سرایت شده آغاز یافته است و یا تصادف در لابراتوری. پرزیدنت آمریکا از نهادهای اکتشافی همچنین تقاضا کرد که سوالها برای حکومت چین را تهیه کنند. بایدن وعده داد آمریکا کوشش میکند که چین در تحقیق کامل و آشکار بین المللی شرکت کند و معلومات و شهادت‌های ضروری را فراهم آورد. پژوهشگاه همکاری اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی در 7 کشور دایر به اعتماد مردم به واکسن کووید 19 پرسش گذرانده است. طبق آن بسیاری از ساکنان این دولت‌ها نمی‌خواهند واکسن بگیرند زیرا از پیامد نامطلوب آن نگرانند. همینطور حدود 15% پرسیده شده ها در تاجیکستان گفتند که به واکسن ضد کووید 19 باور ندارند. تقریبا 18% گفتند نمی‌خواهند واکسن بگیرند حتی اگر آن رایگان و بخطریش از جانب حکومت تصدیق شده باشد. اما در مجموع اکثریت پاسخ مثبت دادند. نظرسنجی قبل از شروع معرکه‌های امگذرانی عمومی برگزار شده 7000 نفر را فرا گرفته است. تاجیکستان تا امروز 192,000 ویا واکسن استرازینیکا گرفته و هزارها نفر ضد کرونا ایم شدند. مقامات تاجیک میگویند فعلا یگان شکایتی از پیامدهای واکسن دریافت نکردند. دادگاه ایرکوتسک یک زاده تاجیکستان را برای شرکت در فعالیت‌های تروریستی و دست داشتن در جنایت‌های وزنین به 13 سال زندان محکوم کرد. میرزویفی 28 ساله در پی یک عملیات سال 2018 در ایرکوتسک بازداشت شده است. به قول تفتیشات او به همکاری با گروه تروریستی داعش، تهیه و نگهداری سلاح، تمجویی و آدمربایی در هیئت گروهی متشکل
айбдор мешуд. тафтишот ҷабдидаи амалҳои ӯро муайян кардааст. ҳамчунин дар рафти кофткоби манзили зисташ тирусило ва маводи зиёди динӣ дарёфт шудааст. фаъолони ҳуқуқи инсон баъзе аз ин амалиётҳоро саҳнасозӣ шуда медонанд. дар гузашта бархе аз муҳоҷирон дар русия аз парвандаҳои сохта ва иттиҳоми бофта ба зиддашон шикоят карда буданд. мақомоти қазоқистон ба шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла туҷикон барои қонунӣ кардани ҳузурашон то 5 июн муҳлат доданд. Кумитаи амнияти миллии ин кишвар бо нашри як хабарнома гуфтааст, дар акси ҳол муҳоҷирони ғайриқонунӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешаванд. қаблан мақомоти қазоқ бо сабаби маҳдудиятҳои пандемия ва баста будани марзҳо чанд дафъа муҳлати иҷозати будубоши хориҷиён дар Қазоқистонро дароз карданд. ҳоло ба гуфтаи Кумитаи амнияти миллии Қазоқистон иртиботи доимии ҳавоӣ бо 15 кишвар ки миёнашон Тоҷикистон низ ҳаст барқарор шудааст. додгоҳи вилояти Свердлов рӯзи 25 май қарори суди шаҳри Реж дар бораи бекор намудани шаҳрвандии Саид Нуриддин Рӯзиқов рӯҳонии 60-солаи тоҷикро лағв кард. ба қабли омии ҳуқуқи ин рӯҳонӣ акнун ба ӯ мақоми шаҳрвандӣ ва паспорти Русия баргардонида хоҳад шуд. Саид Нуриддин Рӯзиқов 2 моҳи пеш бо дасти мақомоти интизомии Русия ва Тоҷикистон бидуни ҳуҷҷат ба Тоҷикистон бурда шуд. ӯро бо ҷурми ҳамкорӣ бо созмони Салафия айбдор намуданд, вале дар навори видеоӣ худи Рӯзиқов мегӯяд пас аз собит шудани бегуноҳиаш аз ҷавобгарӣ озод гардид. ӯ акнун талош дорад ба назди пайвандонаш ба Русия баргардад. Людмила Лукашева, омии ҳуқуқи Рӯзиқов, мегӯяд ҳамроҳи пайвандонаш рӯзи 25 май ба прокуратураи шаҳри Реж барои таҳқиқи ҳодисаи дуздида шудани зерҳимояаш ариза додааст ва мехоҳад дастандаркорони ин амал ҷазо дода шаванд. эҳтимолан дар ояндаи наздик ҳаракати микроавтобус ва ё маршруткаҳои мусофирбарро дар роҳҳои Душанбе манъ хоҳанд кард. дар ин бора ба Азия Плюс як манбаъ аз шаҳрдории пойтахт хабар додааст. гуфта мешавад, ба зудӣ мутахассисони соҳаи нақлиёт хулосаи худро дар ин замина пешниҳод мекунанд. тибқи нақша, ин нави нақлиёти мусофиркашониро бо автобусу троллейбусҳои замонавӣ иваз мекунанд. ҳадафи дур андохтани микроавтобусу аз байн бурдани танбашавӣ дар роҳҳои пойтахт гуфта мешавад. бар илова, тибқи иттилои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ронандагони ин нави мусофирбарҳо қоидаҳои ҳаракат дар роҳро зиёд вайрон карда, дар аксари онҳо сатҳи хидматрасонӣ ба мусофирон паст будааст. дар ҳамин ҳол мусофирони самти Бухтар Душанбе аз боло рафтани қимати роҳгиро дар чанд рӯзи ахир шикоят доранд. корбарони радиоозодӣ бо фиристодани навор гуфтанд, ки ронандагони таксиҳо аз 35 то 40 сомони раҳгиро мегиранд. дар рӯзҳои истироҳатӣ нарх аз 45 то 50 сомонӣ ҳам боло меравад. худи кирокашҳо низ ба радиоозодӣ тағйирот дар нархро тасдиқ карда, онро ба гарон шудани қимати сӯзишворӣ ва дар ҳоли сохтмон қарор доштани роҳи Душанбе Бухтар рабт медиҳанд. зеро ба гуфтаи онҳо маводи сӯхт бештар масраф мешавад. идораи нақлиёт ва истгоҳи нақлиётии шаҳри Бухтар мегӯянд, ки қимати роҳгиро назорат мешавад, вале сабаби боло рафтани он дар чанд рӯзи ахир шаҳр дода нашудааст. кормандони милисияи Душанбе сокини 48-солаи нояи Шомансурро бо гумони қаллобӣ дар ҳаҷми махсусан калон боздошт карданд. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд, марди гумонбар ба бовари як сокини 55-солаи нояи Ҷалолиддини Балхӣ даромада, бо ваъдаи он ки барояш 10 билети Русияро дастрас мекунад, 70 000 сомонӣ мегираду фиреб медиҳад. дар ҳолати дигар боздошт шуда, дар моҳи майи соли ҷорӣ, замоне ки дар Русия қарор дошт, аз як сокини 36-солаи Душанбе 1,5 миллион рубли русӣ гирифта вақти омадан ба Тоҷикистон бояд ба бародари он мард медодааст. вале гумонбар баъди расидан ба ватан ҳамагӣ 400 000 рубли русиро дода, боқимондаро ба манфиати худаш сарф мекунад.
акнун бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз 27 май нархи $1 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 84 дирам таъин кардааст. нархи рубли русӣ нисбати рӯзи гузашта 50 дирам камтар аст. имрӯз 1000 рубли русӣ 153 сомониву 50 дирам арзиш дорад. дӯстони азиз, нашри навбатии сархати рӯйдодҳоро инҷо ба поён мебарам. агар шумо низ шоҳиди ҳодисае шудед ва ё хабаре доред, лутфан бо мо дар миён бигзоред. ман шуморо 3 соат пас дар барномаи хабарӣ мунтазирам. то он дам барори кор.